हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कुशन कवर्स मंगाए हैं फ्लिपकार्ट से। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। फाइव कुशन कवर्स हैं। क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। कलर प्रिंट बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसकी जिप भी अच्छी ठीक है। क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है कुशन कवर। फ्लिपकार्ट में इसका प्राइस 469 प्लस डिलीवरी चार्जेस है। 40 बाई 40 सेंटीमीटर का है ये।